Talo NPP government, NPP party, singa development to bibir. Singa kam ka aniyo, singa bibir. Singa sini public ko makango do ne, public na dang deke utna niyo, singa bibir. Na me kakke to kam ka aniyo, singa bibir. Aro talo ya maksunga niyo, sini kam ka aniya sel. Talo sini Meghalaya state sa nungja. Hindi ba sini North East kumako aro India ni tentang bakrango. Talo mandirang NPP ni magsunga ni ko masye kusyong imang talo NPP party na talo support ko. Ya NPP party talo abri akawerang odungpa mandirang na mungsong bate at sing tribal rang na kam kagapa party ongchongmota. Aruya notice kemek na ndaken dalo rake kam kana maninga. Aru makang chiba singa ya NPP party ko dalbata chubata gadangona raangi abri akawe donggupa mandirang na anjing tribal rang na kurang ko na tribal ni rights rang na fight kana gapa party ongchongmota. Anjing ya adok ni chief minister ko Conrad Sangma ko notice ni konachi mukchin salaramchi salgrochi bang piaprango nuko daklo Darechikgre antangni dulgepa ni siyoke mandirang daklo ko kaminga aro anjing unajak unjagin chim ode uni makangwa anjing donge unajak unjagin chim ode sawa ungin. कांग्रेस को भी सपोर्ट करने के लिए राजी है। अगर मैं पूछता हूं आप सबको कांग्रेस का नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, किसी को तो नाम भी नहीं मालूम होगा। कहां रहता है किसी को नहीं मालूम है। अगर टीएमसी का बात करूं, वो भी अगर पूछूं टीएमसी का नेशनल प्रेसिडेंट कौन है, किसी को नहीं पता होगा इधर में। लेकिन ये बहुत दुखी की बात है, आप लोग किसी साउथ इंडियन को सपोर्ट कर सकता है, किसी वेस्ट बंगाल को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन आप अपने चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करेगा। जो आपका गांव से है, जो आपके स्टेट से है, आप उनको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेगा तो ये बहुत दुखी की बात है। डेमोक्रेसीयो अंचगरा एमएलए को सियोकी या एमएलए नी खामारा चीफ मिनिस्टर आरो सरकारी बक्सा कुपोंगे एरिया ना डेवलपमेंट को राबानी एमएलए नी खाम पेंग्राम opposition एमएलए ओदे चीफ मिनिस्टर सिरिया ना पाजा यारा को जानप ना पाजा और यानी सेल बकपता सुमायो opposition एरिया स्कीम रंग को डेवलपमेंट रखो मत जाएगा और यानी सेलान रियांग पाबल सिची स्नियो जे स्कीम रंग को इसमें मत ना क्राच या एरिया नी मंदिरांग बस स्कीम रंग को डेवलपमेंट रखो मत जाचो अंधेबा दालो या को प्लक को दिंथांgat na ya naggepa sol ko at sumating rama gatal ko at sumating chok ya duga ko at sina oprakyot na ya na siman naggepa sol ko Mehtab Chandee A Sangma ni imangon at simang mating. Kaya by election talo na simang na naggepa solong inga NPP party baksa bakreme na simang na daalo chini mongsong pa to bimongarango na simang plak chini atin ibo bang bata polling station angon bang bata getemrang chin je ba chini daalo dalgapari anginga na simang na mangsa ko aganinga aruan development ko aganinga skang pa duty ngi development ko na simang na otna ri bainga aru daalo na simang tangtangon ikos play badia party na ating pungen uko chanchi na me chanchian ni ko takna nanginga government no dongpa party na pungen ma opposition na pungen yakon na simang dalo sa kantin choose kana nanginga